many of you are blessed by yesterday's session? Hallelujah. Okay, tonight we will expect more. Amen. Okay, kita akan dapat lebih dari semalam. Amen. Okay, before we start, I'd like to invite Pastor to open us in prayer. Kita sama bersampi, nyerahkan waktu ke Tuhan. Mari kita sama menyiapkan hati kita, pikiran. Mari kita sama berdoa, kita sama bersampi. Haleluya. Kurabasakaya ralamahaya shikyara labahayashi. Uralamahadahaya syaralabahaya. Bapa kami di surga Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam penghidup kami, Tuhan selalu bisik Engkau kami Tuhan. Selalu semak kami Tuhan, sampai kami boleh dengar degup jantung Tuhan. Oh haleluya, Pai kami di surga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, lepas dah mai Reverend Paul Ang datang itu Tuhan, mai jaku hari Tuhan ke kami semua malam tu Tuhan. Malam kemarin pagi pergilah Tuhan. Apa kami ngundang kuasa Roh Kudus tu di tempat tu. Minister to each and every one of us. Lord, we welcome your Holy Spirit to this place, Lord. Even as we worship you, Lord Jesus. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya syurga bersorak-sorai bersama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Kerana tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Without you, Lord, there is nothing that we can do, Lord. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber segala sesuatu. Bapa di syurga Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan lewat firman-Mu yang telah disampaikan semalam Tuhan. Bagaimana Engkau memulihkan pribadi demi pribadi Tuhan. Bagaimana Engkau Tuhan telah mengangkat umat-Mu Tuhan dari lembah kekelaman pada cahaya-Mu yang terang Tuhan Yesus. Bapa di syurga, malam hari ini sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu Reverend Paul Ang untuk membawa firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu pada malam hari ini mujizat akan terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang sedih dihiburkan Tuhan, dan lewat pujian dan penyembahan Tuhan, kami sekali lagi Tuhan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga rakan-rakan kami mungkin yang ada dalam perjalanan Tuhan. Lord, we pray that you bless them, that they will be able to come here tonight to worship you and to listen to your words, Lord. Dan Bapa, kami menyerahkan tim pujian dan penyembahan kami ke tangan-Mu Bapa. Kau urapi, Kau pakai mereka Tuhan, khususnya Brother Jesse yang akan lead in this praise and worship. To each and every one of them, Lord Jesus, use them as true worshipers, O Lord Jesus. Worship you, all of us, in truth and in spirit, O Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan waktu ini, tempat ini di tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita nyebut, amin. Beri mulia ke Tuhan Yesus kita. Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindungan-Mu dari yang maha tinggi, hidup
surga. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinan. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasa-Mu melindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Ada atmosfer surga di tempat ini. Amin. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will not die. Resurrection power of Christ. Life in me, and I am free in Jesus' name.
shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, life in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. How many of you believe that God is fighting for us? Come on, how many of you believe? Hallelujah. Shall we just sing it again? That God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout. Come on, let's declare it. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting, oh, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, life in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, you are fighting for us, Lord Jesus. And yes, Lord Jesus, miracle is going to happen, Lord Jesus. Miracle is going to happen tonight, Lord Jesus. Mujizat itu nyata. Yes, Lord Jesus. With you, all things are possible, Lord Jesus. When men look at it and see and say it's not possible, but through you, all things are possible. The God of impossible, Lord Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas, tak berbatas kuasa-Mu. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, namun kuasa-Mu ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh ya Tuhan. Yes, Lord Jesus, we believe, Lord Jesus, there is more, Lord Jesus. We want more, Lord Jesus. More of you, Lord Jesus. More of you. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday.
yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air, and more than the air I breathe. More than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you more than the air, and more than the air I breathe, more than the song I sing, this heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, and may by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more, Jesus, than ever before. I need you, Lord. I need you more. We give you the highest praise. 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 Oh, the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh, give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest I need you more than words can
worship, Lord Jesus. Yes, Lord, we need more of you, Lord Jesus. More of you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And Lord Jesus, as we continue with our session, we continue to bless every one of us, Lord Jesus. Speak through Pastor Paul Ang, Lord Jesus. And when you speak through him, use him, Lord Jesus, to bless every one of us tonight, Lord. Just thank you, Lord, for this time. Just commit the rest of the time to your hands. In Jesus' name we pray. Okay, I pass this time to Pastor Paul Ang. Thank you, Brother Jesse, for that wonderful worship. Terima kasih, Saudara Jesse yang memimpin kita dengan persembahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Testing, testing. Selamat pagi. Selamat malam ya, amin. Oke. Cari Tuhan. Malam ini kita mau merenung bagaimana cari Tuhan. God has something more. Tuhan ada sesuatu yang lebih untuk kita. How do we seek God? I believe it's one of the most important thing in life as a Christian is to seek God. Saya rasa apa yang paling penting sebagai seorang Kristian adalah cari Tuhan. Alright? If you want something more, seek God. Jika kamu mau sesuatu yang lebih, cari Tuhan. Jika kamu mau Tuhan lebih, cari Tuhan. Amin. Saya percaya cari Tuhan adalah satu kunci untuk membuka pintu supaya kamu dapat berkat yang luar biasa, dapat pemulihan, dapat terobosan. I believe this important key of seeking God will open the door to unlimited blessings, to breakthrough and restoration in your life. If you need a miracle, seek God. If you don't need a miracle, seek God. Jika kamu perlu mukjizat, cari Tuhan. Mukjizat tidak terdapat di supermarket. Mukjizat tidak dapat di hospital. Mukjizat hanya dapat di Tuhan, di tangan Tuhan. Amin. Miracles are not found in a hospital. Miracles are not found in a supermarket. It is found in Christ. Amen. All you need in this life, whatever, spiritually, mentally, emotionally, it's found in Christ. Semua yang kamu perlu dalam hidup ini, secara emosi, secara rohani, secara fizikal, semua terdapat di Yesus Kristus. Kenapa kita mau cari tempat lain? Amin. Cari Tuhan waktu kamu ada masalah. Seek God when you have problem. Cari Tuhan waktu tidak ada masalah. Amin. Kamu bukan saja cari Tuhan, menyembah Tuhan waktu semua baik, anak dapat straight A's. Apakah terjadi jika anak dapat straight F? Ada juga orang ibu bapa anak straight F kan? Waktu saya gembala, what happened if you have straight F's, your children have straight F? Do you still worship God and seek God? Or you only seek God and worship God when your children have straight A's? You see, we seek God, we worship God not because of the blessing. Kita cari Tuhan, menyembah Tuhan bukan kerana berkat. Kita cari Tuhan dan menyembah Tuhan sebab Tuhan layak dipuji, disembah dan diagungkan. Amin.
God deserves and worthy of our praise and worship, not because of the blessing. Ayub, seorang yang kaya, ada 10 anak-anak, dan dia diberkati dengan luar biasa. Satu hari, satu musim, semua anak mati dalam satu hari. Now imagine Job, he was blessed with 10 children, wealth and health. In one day, in one season, he lost 10 children. Can you imagine? As if that is not enough, he lost all his wealth. Selepas 10 anak mati, segala harta benda kekayaan semua hapus. Dia jadi bankrupt dalam satu hari. Wow, tak ada wang, tak ada anak. Lepas itu kesihatan dia pun, dia jatuh sakit. Also his health is taken. Imagine his health, his wealth, his children all taken from him. Do you still worship God? Do you still come to church? Do you still seek Him? Do you still pray? Jika kamu hilang semua, anak, kekayaan, kesihatan, adakah kamu masih datang ke gereja? Adakah kamu masih mencari Tuhan? Adakah kamu masih doa? Ayub, seorang yang luar biasa. Job was a very special man. God invested 42 chapters on just one man called Job. Job ada seorang yang special, yang istimewa. Mengapa? Tuhan tulis mengenai Ayub 42 bab dalam Alkitab. Wow! Nabi Isaiah, satu nabi yang utama. Isaiah, a main prophet. Very little is known about his background and things like that. But Job had 42 chapters written about him. Why did God amplify and magnify Job? What is so special about Job? Mengapa Tuhan memperbesarkan dan memuliakan Ayub? Dia seorang biasa. Dia tidak buat mukjizat. Dia bukan nabi. He never performed miracle. He's not a prophet. And yet, such a big book of 42 chapters written about him. I think God sees Job that is so amazing. What is Job so amazing? When the wife told Job, why don't you curse God and die? What a wife. Terrible, right? I hope none of you wife do that when your husband going through suffering. Huh? You should comfort him, not torment him. What did Job do? Apa Ayub buat? Waktu isteri berkata, kamu kutuk Tuhan dan mati saja. But Job 1 verse 20. Ayub 1 ayat 20. Dia terus pergi menyembah Tuhan. Wah. Itu satu perkara yang luar biasa. Wah, Tuhan lihat dari syurga. Ayub, walaupun semua harta diambil, walaupun 10 anak dibunuh, walaupun kesehatannya sekarang sakit, dia masih menyembah Tuhan. Itu iman yang luar biasa, iman yang teguh, iman yang tidak goyah. What a man called Job, despite of all his losses, he still worshiped God. His faith was intact, his faith was strong. I think God was so touched by what Job did. Saya rasa Tuhan amat terjamah waktu melihat Ayub, walaupun dalam keadaan di lembah tanggisan semua sudah hilang, dia masih percaya, dia masih menyembah Tuhan. Wow, itulah perkara yang paling penting. This is so important, but you know what's the end of the story? God restored Job everything he lost twice. Dua porsi. Tuhan memulihkan segala yang Ayub hilang. Dua porsi. Saya mau tanya soalan. Adakah kamu menyembah Tuhan sebab berkat? Adakah kamu cari Tuhan sebab ada masalah? Ada satu musim saya pastor 5 tahun ya di sebuah gereja yang besar di Kuala Lumpur. Dan saya memang suka kebaktian doa. There was a time I pastored for 5 years and I really like going for the prayer meeting. So every Wednesday we have a prayer meeting. Setiap
Hari Rabu kita ada kebaktian doa. Dan saya yang pertama sekali pergi gereja. I'll be the first person, the earliest to go to church, to prepare myself. So the service, the prayer meeting starts at 8 and I'll probably be there by 7 or 7:15. Walaupun kebaktian mula jam 8, saya sudah ada di gereja jam 7:15. Saya berdoa dulu, saya prepare atmosphere dulu, saya prepare the groundwork. So saya siapkan diri, siapkan gereja. So I prepare all the groundwork. One day, this man walked into the prayer meeting. He has never been to prayer meet. Satu hari seorang pria datang, seorang lelaki datang ke kebaktian doa. Saya tak pernah lihat dia di kebaktian doa pertama kali. Lagi dia awal 7:30 dia sudah sampai. And what's amazing, he's so early. He came at 7:30. He sat the same seat as you are sitting right now. Frankie, right? Your chairman Frankie sat the same seat. So I was early. Saya banyak awal. Saya pergi jabat tangan. I say hi. Welcome to a prayer meeting. Say, wah, selamat datang ke kebaktian doa. Saya tak pernah lihat kamu. Ada sesuatu terjadi? Is there anything happen? He said, yes, Pastor. I just came back from the doctor. The doctor diagnosed that I may have stomach cancer. I am having stomach issue, and the doctor suspect I have stomach cancer. Dia berkata, saya pergi doktor, dia periksa, besar kemungkinan saya dapat kanser perut. Oh, you have cancer, now you come to seek God, now you come for prayer meeting. Hey, very good. Doctor cannot heal you. Doctor can treat you, tapi doktor cannot heal you. Well, doktor boleh merawat, tapi doktor tidak boleh menyembuhkan kamu. Hanya Tuhan Yesus. Amen. I said, memang betul kamu datang ke kebaktian doa, cari Tuhan. Best. Tiada jalan lain. Okay, good. 1 week he came. 1 minggu dia datang. Minggu kedua datang. Minggu ketiga dia datang. Minggu keempat dia datang, lepas itu disappear, tak datang lagi. Hairan betul, dia tak datang 4 kali saja, lepas itu tak mau lagi. He came only for 4 Wednesday, after that disappeared completely. So one day I met him at the door on Sunday morning. I'm also the usher at the door, very good pastor, you know. Usher at the door, just like Pastor James just now. Usher at the door. Saya juga usher di pintu depan gereja. Then I saw him. I said, hi, I didn't see you in a prayer meeting. I said, hi, lama tak jumpa kamu di kebaktian doa. Oh, he said, Pastor, the doctor say I don't have cancer anymore. Doktor berkata, saya tidak ada cancer lagi. Saya rasa mau bagi dia buku 5. I feel like giving a punch. Oh, ada cancer, cari Tuhan. Tak ada cancer, bye-bye. Tuhan, saya tak perlu kamu. Banyak Kristian seperti lelaki ini menganggap Tuhan sebagai spare tire. Sebagai tire letak di belakang. Semasa krisis, semasa masalah baru cari Tuhan. Jangan anggap Tuhan sebagai spare tire. Don't you take God as a spare tire just for crisis, for emergency. You seek God, whether it's good time or bad time, whether you're sick or well, whether you're rich or poor, whether you're young or old, you just seek God. Tidak kira kamu muda atau tua, ada masalah tak ada masalah, sehat atau sakit, kamu terus cari Tuhan. Amin. Okay. Hebrews 11:6. Mengapa kita perlu cari Tuhan? Why is it so important for us to seek God? Now, this is a promise of God that I have proven for more than 40 years. Ini satu kebenaran dari firman Tuhan yang saya sudah buktikan dalam hidup saya selama lebih 40 tahun. Mari kita baca. Without faith, Hebrew 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. That he that comes to God must believe that he exists and he is a rewarder of them that diligently seek him. All right, Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Tuhan memberi upah kepada seorang yang sungguh-sungguh cari Dia. God reward those who diligently seek Him. This is the promise of God that I have tested for more than 40 years, seeking God. Ini satu kebenaran yang saya sudah buktikan dalam hidup saya selama lebih 40 tahun. Saya banyak berkat. Saya ada pergi di lembah Tanggisan dan di ada Gunung Kejayaan. I have been to the Valley of Tears and to the height of success on the mountain. Saya rasa semua orang juga sama. Ada masa bagus, ada masa tak bagus. Ada masa di gunung, ada masa di lembah. Ada masa matahari terang, ada masa hujan. Betul tak? Ya? Our life is like that. It's not always the mountain. It's not always success. There is pain and joy. There is sunshine and rain. And we go through various seasons in life. Amen. But God remained the same. You see, each time you seek God, each time you pray, you are releasing faith. Setiap kali kamu doa, setiap kali kamu cari Tuhan, kamu menguatkan iman kamu. Kamu percaya Tuhan ada. Whenever you pray, you believe God exists. He is. And this is the promise. He rewards them that diligently seek Him. It says, He rewards sooner or later. You may not see immediate result. Mungkin kamu tidak melihat keputusannya serta-merta, tetapi selagi Tuhan Yesus berkata, ia akan terjadi. As long as Jesus on the throne, it will happen. Just be patient. You see, kamu berdoa, kamu cari Tuhan macam satu tabungan di alam roh. When you pray and seek God, it's like a deposit in the spirit world. Now, before you can withdraw, you must deposit. Siapa pernah pergi ATM machine? Sebelum kamu keluarkan uang, kamu mesti tabung dulu, simpan dulu. Betul tak? Betul? Kalau tabungan di bank hanya RM50, kamu mau keluar 500, terjadi atau tidak? Tidak, memang. Kamu tidak tabung, kamu tidak simpan, kamu tidak berkeluar. Sama juga dalam Kristen, kehidupan Kristen. Kamu tidak tabung di alam roh. Waktu kamu perlu, kamu tak dapat apa-apa. Ya? Okey. Saya mau kongsikan satu peristiwa yang istimewa. I want to share a very special incident. See, every morning, me and my wife go for a prayer walk. Setiap pagi, isteri dan saya pergi jalan dan doa jam 6 pagi. Itu satu disiplin yang kita buat. Kita buat untuk senaman dan doa untuk anak dan anak-anak rohani kami. Alright? So we take that disciplines every morning 6 o'clock to go for a walk, for exercise, and also to pray for our son and our spiritual son all over the world. One morning, satu pagi, waktu kita pergi berdoa keluar dari rumah saya, ada satu pokok Christmas yang besar di depan rumah saya. Di bawah ada banyak cendawan-cendawan. One morning when we went for the walk, outside our house is a Christmas tree, and there is, under this huge Christmas tree was a lot of wild mushroom. Isteri saya memang suka makan cendawan yang liar itu. My wife loves to eat this wild mushroom, and she was brought up in the family where they harvest this wild, and the mother know how to test which is poisonous and which is not. Isteri saya di waktu dia kecil dia banyak makan cendawan yang liar itu. Ibunya tahu macam mana mau periksa dan uji cendawan yang ada racun dan yang tak ada racun. Ada satu ujian, ada satu tes, ya. So, dia cepat-cepat pulang dari jalan. Dia memang apa itu
Semangat kuat ya. Wah, dia kumpul semua cendawan dalam satu basin, satu baldi yang besar. So she was very excited. She collected all the mushroom in one big pail. And then she cooked stir-fry mushroom and mushroom soup. Dia ambil semua cendawan dan dia masak sup cendawan dan stir-fry cendawan. Haleluya. Sekarang jam 12 tengah hari. Dia sudah makan cendawan puas-puas hati dan dia tanya saya, Paul, you mau makan tak? So she has ate to her satisfaction. Now it's 12 noon and she asked me, Paul, won't you want to eat some mushroom? So I said, well, if you don't die, then I'll eat. So saya jawab, kalau kamu belum mati, saya makanlah. About 3 o'clock, I received a WhatsApp message from my wife. Waktu 3 petang, saya terima satu WhatsApp dari isteri saya. WhatsApp berkata, cepat datang ke bilik kita, bilik kami. Please come to our master bedroom. When I went into the room and saw her sitting on the toilet bowl, she was vomiting and having diarrhea at the same time. Waktu saya pergi ke bilik di tanda, saya lihat isteri saya muntah dan jerit-jerit pada masa yang sama. Sudah 3 jam terjadi begitu. Almost 3 hours she was vomiting and diarrhea. Now it's about 5. She's lying on the mattress. Sekarang waktunya pukul 5. Dia sudah baring di atas mattress. Badan dia sudah sejuk. Dia orang India tapi nampak macam orang Cina sekarang. And she is an Indian. She looks like Chinese. She's on a mattress lying down. She's cold. She looks so pale and white. And she said this, call ambulance. Panggil ambulance. When my wife said call ambulance, you know it is very serious. She got more faith than I do. Kalau kamu dengar isteri saya berkata panggil ambulans, itu satu keadaan yang kritikal sekali. Dia mempunyai iman yang lebih kuat dari saya, percaya Tuhan, okay? So, saya jawab, tunggu sekejap, biar saya doa dulu. I said, just hold on, let me pray. I lift up my hands, both hands to God, and I say, Father, neutralize the poison in the body. Tuhan, neutralisasikan racun di dalam badan isteri saya. Saya doa perkara yang kedua. Tuhan, hantar malaikat supaya bawa urapan dan minyak kesembuhan untuk isteri saya. I said, Father, release the angel to bring the healing balm for my wife. Saya terus tumpang tangan atas badan isteri saya, sejuk. Dan saya tahu dia akan mati kalau Tuhan tidak bertindak. I know she's going to die if God did not intervene. Now, even if I call the ambulance, it may take half an hour at least to come. Maybe another half an hour to go to hospital. She probably may even died on the way. Walaupun jika saya panggil ambulans, mungkin setengah jam datang, setengah jam pergi ke hospital, mungkin tak ada masa, dia mungkin mati. Itu sangat kritikal. Saya tahu itu sangat kritikal. Walaupun saya bukan doktor, saya lihat dia, saya tahu dia sudah mau mati. Tapi apa yang aneh, saya diberi satu karunia iman. What is amazing is I was given this gift of faith. So when I prayed, saya tumpang tangan dan terus doa dalam bahasa roh, Korea Rabasaka. Saya terus doa dalam bahasa roh. And then she slept. Dia terus tidur. So terus tidur. Dan sekarang saya ingat,
Selepas dia pergi atas, saya pergi dapur, saya juga makan cendawan. After she left, I went to the kitchen, I also ate the mushroom. Then after she slept, then I realized, I also ate, saya juga makan. Oh, muntah, cerit-berit. About 7 o'clock, my wife got up from the sleep. 7 petang, dia bangun dari tidur. Sembuh, mukjizat berlaku. Totally healed, a miracle. You see, I'm not a medical doctor. And I spoke to some doctors and shared this testimony. They shook their head. He said she could have died because all the organs in her body will begin to shut down one by one. The poison she ate could kill a horse or an elephant. Racun yang isteri saya makan itu dari cendawan boleh bunuh seekor kuda atau seekor gajah, apalagi manusia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kamu cari Tuhan, kamu doa. Ada waktu krisis, ada waktu critical. Kamu sembah, kamu minta, pasti mukjizat berlaku. Banyak mukjizat kita sudah alami dalam hidup saya, keluarga saya, anak saya, istri saya. Luar biasa. We have seen so many miracles, so many amazing things that happen in our life. And I believe as we continue to seek God, as we continue to worship God, things will begin to happen. Something more. Waktu kamu cari Tuhan, kamu menyembah Tuhan, sesuatu yang lebih Tuhan akan sediakan untuk semua kita yang percaya kata amen. Siapa di sini ingin berhasil dalam hidup kamu? Anybody here would like to be successful in life? In your ministry, in your business, in your walk, in your family, in every area of life. How many wants to be successful? Can I see your hand? Okay. Come to the book of 2 Chronicles chapter 26. There's a man called King Uzziah. Mari kita pergi ke 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 5. Seorang raja bernama Uzziah. Alright? Now, the Bible says that Uzziah became king at the age of 16. Raja Uzziah menjadi raja pada usia 16. Wow, semua kata wow. Siapa di sini ada anak umur 16, 17, 18? Anybody here got a child who is 16, 17? Okay. Anybody here right now you are 16, 17, 18? Ada siapa di sini kamu 16, 17? Umur berapa, adik? 18. Boleh tolong diri tanggalkan pelitup muka biar kita lihat muka kamu yang cantik. Ya. Ini 18 ya, 18 ya. Ini 18. Okey, bayangkan adik ini jadi raja. Okey, terima kasih, sila duduk. Atau bayangkan dia jadi CEO Malaysian Airlines. Duduk. Kita tak dapat bayangkan. It's very hard to imagine, isn't it? Luar dugaan kita ya, orang yang muda semacam ini menjadi raja ya. Ya. Habis apa Raja Uzziah buat? Mari kita lihat ayat 5. Verse 5. 2 Chronicle 26 verse 5. Ya. 2 Tawarikh 26 ayat 5 firman Tuhan berbunyi, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Sekali lagi yang terakhir. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Chronicle 25:5 says, King Uzziah sought God, and as long as he sought God, God made him prosper. Wow, semua orang kata wow.
Inilah kunci berhasilan dalam hidup kamu. This is the key for your success in life. Yesterday I shared about my life. Semalam saya kongsikan mengenai hidup saya. Melayani Tuhan selama 35 tahun di keliling dunia. 55 buah negara. Tambang istri dan anak saya bersama saya tidak kurang dari 1 juta ringgit. Saya pun tidak faham bagaimana uang dia datang, dana datang. Okay? Memang hidup saya diberkati dengan luar biasa. Banyak perkenan, banyak terobosan, banyak mukjizat, banyak berkat yang berlimpah. Dan saya rasa inilah rahsia saya. Cari Tuhan. Seperti rahsia Raja Uzia. Cari Tuhan. Bukan cari jodoh saja, bukan cari uang saja, bukan cari berkat, tetapi cari Tuhan. Berkat akan berlimpah. Okey? So cari Tuhan. Waktu kamu cari Tuhan, kamu akan terima download atau muat turun dari Tuhan, ya. Kamu bertenang, kamu cari Tuhan, kamu download. Download apa? Pertama, kamu download hikmat. Hikmat dari Tuhan. Bukan pintar, tapi hikmat. Ada orang yang straight A's, pintar, tapi tak ada hikmat dalam hidup. Hikmat itu penting. Mengapa? Mari kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 10. Let's look at Ecclesiastes 10 verse 10. You see, wisdom is something very amazing. Wisdom, okay, before we look at the scripture, sebelum kita lihat firman Tuhan, what is wisdom? Apakah itu hikmat? Hikmat memberikan kamu keupayaan untuk membuat keputusan yang tepat, yang bijak. Wisdom is the ability from God to make the right decision in life. Now, you all know that decision making is very important. Semua orang tahu apa yang kita pilih dalam hidup itu memang penting. Kalau kamu pilih salah, kamu ada consequences, ada kamu kesan-kesan buruk. Misalnya, kalau kamu buat pilihan untuk mengambil dada, kamu jadi ketagih dada, habis. Seluruh kehidupan masa depan kamu dibinasakan. Ya? Tapi kamu pilih, kamu mau belajar ke universiti, kamu mau seorang yang berjaya dalam hidup, itu satu pilihan bagus. Kamu pilih malas, itu pilihan yang kurang hikmat. So, dalam hidup kita ada banyak pilihan. Kita ada pilihan untuk dosa atau tidak. Kita pilihan untuk membuat sesuatu yang baik atau tidak. Kita ada pilihan membunuh orang atau tidak. Atau merompak atau tidak. Ya, kita semua ada pilihan. Tetapi kalau kamu ada hikmat dari Tuhan, kamu dapat memilih apa yang bijak, apa yang betul, apa yang suci, apa yang bagus. Amen. But when you have the wisdom of God, you will always make the right decision, pick the right thing. And there are many things in life. Ada banyak perkara that we do not know what's the best. Ada banyak perkara dalam hidup dari segi pelaburan. Let's say investment, buying a house, investing in some unit trust or so many things in life. Ada banyak perkara seperti pelaburan keuangan, ya, beli rumah, beli kereta atau apa-apa sebagainya. Kamu perlu hikmat dari Tuhan supaya membuat satu keputusan yang betul, bijak dan arif. Alright, mari kita lihat Pengkhotbah 10 ayat 10. It's an amazing scripture, Ecclesiastes 10 verse 10. Pengkhotbah 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, jika kapakmu tumpul dan tidak kamu asah, kamu terpaksa bekerja lebih keras. Lebih baik kamu membuat rancangan terlebih dahulu. If the axe is dull and the edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. It's not skill, it's hikmat, it's wisdom brings success. The New King James Version
And most version use wisdom brings success. It is not just skill. The right translation is wisdom. Hikmat membawa kejayaan dan berhasilan. Wisdom brings success. Now, King Solomon described wisdom as a knife. Anybody use a knife before? Can I see your hand? Siapa pernah pakai pisau untuk potong ayam? You see, when your knife is sharp, it uses less strength. When your knife is blunt, you need to use more strength. And when the knife is blunt, the cut of the chicken is messy, it's not good, the bones are splattered. You understand what I'm saying? Kalau pisau kamu tidak tajam tumpul, waktu kamu potong ayam, ayam itu tidak cantik, kepingan ayam itu tidak cantik, mungkin tulangnya sudah remeh. Kamu faham ya? Nah, itu bandingan dengan hikmat. Kalau hidup kamu tiada hikmat, seperti pisau yang tidak tajam, perkara yang kamu buat tidak cantik, tidak indah. Waktu pisau itu tajam, kamu ada hikmat. Perkara yang kamu lakukan diberkati, indah, cantik, sempurna. Amin. So, wisdom brings success. Waktu kamu cari Tuhan, waktu menyembah Tuhan, kamu download, kamu muat turun hikmat dari Tuhan. Kedua, waktu kamu cari Tuhan, kamu dapat idea-idea kreatif. When you seek God, you begin to receive creative ideas. You begin to see how to solve problem, menyelesaikan masalah. Hikmat also give you the ability to solve problem. Hikmat juga memberi kamu keupayaan supaya menyelesaikan segala masalah dalam hidup. You see, in life we go through challenges, problem, whether raising family, whether in business, whether in ministry, whether in church. Dalam hidup kita memang menghadapi banyak rintangan masalah. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah melayani Tuhan, masalah di gereja, masalah di negara ini. Tetapi hikmat dari Tuhan diberikan kepada kita semua supaya kita dapat menyelesaikan segala masalah dalam hidup. Saya percaya setiap masalah dalam hidup kita ada solusi, ada jawapan dari Tuhan. Amin. Every problem in life, there is a solution, there is an answer from God. So, waktu kamu cari Tuhan, kamu akan download, muat turun hikmat. So, if hikmat brings success, if wisdom brings success, lack of wisdom brings failure. Kalau hikmat memberi kamu berhasilan, tanpa hikmat, tanpa berhasilan. Betul? Satu perkara yang kamu minta dari Tuhan adalah hikmat. Satu perkara yang saya selalu minta dan doa, Tuhan beri hikmat untuk keluarga saya. Beri hikmat untuk segala anak rohani saya. Hikmat itu penting sekali. Ya? Hikmat penting sekali. Apakah kamu download? Kamu boleh download, muat turun, inspirasi. Saya seorang penulis buku. Saya sudah menulis 12 buku. Sudah terbit, sudah cetak dan beribu-ribu buku sudah dijual. Saya juga penulis lagu. Ini ajaib. I'm an author. I wrote 12 books, sold thousands of copies, have been such a blessing. And I also write songs. This is amazing. Why? Saya juga tulis lagu. Ada di YouTube. Okay? Show Me Your Glory. Itu lagu yang saya tulis. Show Me Your Glory. There's also a Malaysia song. Now it is your time. It is your time, Malaysia. Satu lagu untuk Malaysia. Baru-baru saja saya nyanyikan lagu ini di gereja saya di SIB. So just recently I sang that song in our SIB church in Kuala Lumpur. Now what is amazing is, number one, I'm not a musician. Pertama, saya bukan ahli muzik. Saya tidak main apa-apa alat muzik. I don't play any musical instrument. I don't know what is key A, B, C, X, Y, Z and who cares. Saya tidak tahu apa itu
key A, B, C, D, F, high, minor, major, who cares? Siapa peduli? I don't know anything. Many times my son will say to me, Dad, you do the preaching, let mom do the singing. My wife is very good in singing. I'm very good in preaching, as you probably know. So anak saya selalu berkata, Dad, jangan kamu nyanyi, biar istri, ibu yang nyanyi, kamu kobar saja. Memang, itu bukan karunia saya untuk nyanyi. Tetapi aneh sekali, Tuhan bagi saya menulis lagu. Dan lagu bukan saja, saya ada album, I have a CD, I have a few CD. How does that happen? Saya ada berapa CD? Saya sudah jual beribu-ribu. Dapat untung juga. Puji Tuhan. Haleluya. Betul. Macam mana? Saya seorang pengkhotbah. I'm a preacher. Saya terima download. Muat turun dari syurga. Tuhan ada segala-galanya, sumbernya, inspirasinya. Tulis buku. Khotbah, saya perlu inspirasi. Malam ini, saya tidak tahu apa nak khotbah. Saya perlu inspirasi. Ya, supaya khotbah itu tepat, pada masa yang tepat, tempat yang tepat untuk kamu diberkati. Amin, itu penting, inspirasi. Apalagi banyak lagi. Tadi saya kongsikan mengenai mukjizat kesembuhan untuk istri saya. Saya percaya, saya terima download karunia iman. One of the 9 gifts of the Holy Spirit. I believe I receive a download from the gift of faith. Supaya percaya Tuhan untuk kesembuhan istri saya. Jika Tuhan tidak sembuh istri saya, hari ini saya sudah jadi bujang. If God did not heal my wife that day, today I'll be a bachelor. I'm not going to get married. I'm 61. Sudah cukup ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya melewati masalah. Dan Tuhan bagi satu hikmat. Siapa di sini pasangan suami istri? How many of you are married? Can I see your hand? Satu hari seorang pastor yang sudah kahwin, dia tanya saya, Pastor, saya ada banyak masalah dengan istri saya. Kita sering tengkar, gaduh. A pastor came to me and says, I have a problem in the family. I quarrel with my wife. We have a lot of fights and quarrel. So I said, very simple. I give him an advice. I said, very simple. No wood, no fire. Do you know where it's found? In the book of Proverbs. No wood, no fire. Okay, homework. Kerja rumah. Balik cari di buku Amsal mana tertulis. Tak ada kayu, tak ada api. No wood, no fire. I said the words that come out from your mouth is like wood. So when you're hot, your wife is hot, you put in more wood, more fire. Those days we cook using wood. This new generation probably don't see it. My time, those days when I was a little boy, my parents used to use wood and charcoal. Waktu saya masih kecil, waktu tahun-tahun yang lalu, kita pakai kayu dan apa itu charcoal untuk masak. Ya, siapa di sini pernah lihat kayu guna untuk masak? Kalau kamu mau api lebih kuat, kamu buat apa? Pakai kayu lebih kan? Kalau kamu mau api itu mati, itu hikmat dari Tuhan. Saya kata kepada pastor, you tutup mulut. Biar istri panas, biar dia cakap apa-apa dia mau, you tutup mulut. Selagi kamu buka mulut, habis. Lagi banyak api. Sama juga, kalau suami sudah naik, sudah panas, sudah marah, you istri diam. Jangan taruh kerosin, taruh minyak, taruh kayu. Siapa mengerti? Anybody understand what I'm saying? So one of the things I learned, I'm married for only 32 years. Saya baru berkahwin 32 tahun.
Banyak kali saya tutup mulut. Itu bukan satu perkara yang senang ya. Kita semua mau tapi ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita. Kita hanya kurang hikmat. A lot of things in life we lack wisdom. A lot of problems we created because we lack wisdom. Banyak perkara masalah yang ada kita sebab kita kurang hikmat. Okay, one of the things today about young people is finance. Credit card, use credit card, hallelujah. Siapa di sini ada credit card? Pakai kad kredit. Hallelujah. Enjoy hari ini belakang kira. Enjoy today, tomorrow who cares? The kind of mentality you're going to pay for someday. Mentality sebagai itu, enjoy sekarang, belakang kira, itu paling kurang hikmat ya. You see in life, you buy what you can afford. Dalam hidup kita, kita beli apa kita mampu. Kalau apa yang kita tak mampu, tolong jangan beli jika itu bukan satu keperluan. Please don't buy something that you cannot afford unless it is a great need. Your basic need in life is food, shelter, clothing. Keperluan dasar kamu adalah rumah, makan, pakaian. Selain dari itu bukan keperluan lagi. Apa yang penting, beli barang dengan tunai. Kalau kamu pakai kad kredit, kamu mesti buat keputusan setiap bulan akhir kamu mesti selesaikan bayar semua yang kamu beli. I have a golden rule. I have a credit card because I need it for my travel and etc. I make a golden rule. When the bill comes, I will pay 100%, clear the credit card. If not, cut the credit card into half, throw away. Jika kamu tidak ada disiplin untuk pakai kad kredit dan bayar semua bil pada bulan akhir bila sudah masa untuk bayar, jangan pakai kredit. Ya. Senang untuk beli ya, senang untuk beli. Tetapi itu kurang hikmat. Okey? Okey, baik. Itu satu hal yang satu khabar yang lebih lagi, satu seminar untuk hikmat kewangan. Alright? So banyak perkara yang kamu dapat waktu kamu cari Tuhan. Amin. Mari kita lihat satu lagi firman Tuhan. Sebelum itu, biar saya kongsikan satu perkara. Waktu kamu cari Tuhan, Tuhan akan bawa orang yang membawa berkat kepada kamu. Nah, ada dua jenis orang yang Tuhan hantar, iblis juga hantar. Two types of people that you experience in life. God sent and the devil sent. Waktu Tuhan mau berkati kamu, dia akan bawa dan hantar seorang yang menjadi berkat. Waktu syaitan mau binasa kamu, dia akan hantar satu orang yang membinasa engkau. Alright? Contoh, example. When the enemy wants to destroy Samson, he sent him Delilah. Do you know why Delilah? You know why her name is called Delilah? She always say, come lah, lie with me lah. My name is Delilah. Okay. You don't understand, never mind. So, Delilah dihantar oleh Satan supaya membinasakan Samson, supaya membinasakan urapan Tuhan dan pelayanan Samson. Ya. Waktu Tuhan mau berkati kamu, dia akan bawa seorang yang baik, jujur, menjadi penolong kamu. Amin. Okey. Besok saya akan
terangkan lebih lanjut lagi. Okey, sekarang kita lihat Mazmur 34 ayat 11. This is one of my favorite scripture. It says in Psalms 34 verse 10, the young lion hunger and suffer lack, but those who seek God will lack no good things. New King James Version is probably, I think, the best version. The young lion lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. This is a promise from the Word of God. Mari kita baca Amsal 34 ayat 11. I think the BM one is 11. Mazmur 34 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berbunyi, hormatilah Tuhan, hai semua umatnya, karena orang yang mentaatinya tidak akan kekurangan. Ayat 11, singa juga lapar karena kekurangan makanan, tetapi orang yang mentaati Tuhan tidak kekurangan apa-apa yang baik. Bukan taati, orang yang mencari Tuhan. Itu terjemahan tidak tepat ya. Sedih sekali banyak terjemahan di Alkitab dan BM translation tidak tepat. Tapi tak apa. Let's just follow the English. The BM translation is not very accurate. It's not taat. It's cari Tuhan. Those who seek the Lord shall not lack any good things. Sesiapa yang cari Tuhan tidak kekurangan apa yang baik. Siapa percaya? You shall not lack any good things. What is good things? Straight A's is good thing. Driving Camry, Toyota is better than Myvi? No, it's okay. If you are riding bicycle, it's also okay. It's not a problem. But whatever good things you can think of, segala yang baik dalam hidup, Tuhan mau berikan. Kerinduan hati kamu Tuhan mau berikan dan sediakan semua. Amen. Pasangan hidup. You are seeking for a life partner. Is it a good thing or not? Yes, it's a good thing. The Bible says, when a man finds a wife, he finds a good thing and obtains favor from the Lord. Am I right? Have you read that scripture before? Kamu pernah dengar tak? Sesiapa dia pernah baca di firman Tuhan, sesiapa yang dapat seorang istri itu satu perkara yang baik dan dapat perkenan dari Tuhan. Amen. So if you're single, cari Tuhan. Kamu single, kamu masih bujang, cari Tuhan dan Tuhan akan memberi pasangan hidup untuk kamu, jodoh untuk kamu. Amin. 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 Kamu percaya tak? Okey. Dalam tahun 85, wah lama sekali. Siapa belum lahir? 1985. 37 years ago. Siapa belum lahir? Tahun 1985. Lambai tangan. Saya masih ingat saya melayani Tuhan di Kuching. Saya tinggal di sebuah rumah yang besar, sebuah rumah banglo, ada satu taman. I was staying in this bungalow house in Kuching, and there was a big garden. Dalam taman itu ada sebuah pokok rambutan agak 8 kaki tinggi saja. Tidak banyak tinggi tapi 8 kaki tinggi. Dan waktu itu pokok rambutan itu banyak buah yang merah. Red rambutan ripe already. So saya minta dari tuan rumah izin untuk makan itu buah rambutan. I just ask permission to eat the rambutan. So the tuan rumah say go ahead. Tuan rumah kata silakan. So say go ahead. So I start eating first rambutan. Wow, bagus sekali, manis. Second rambutan kedua saya petik makan. Wah, manis sekali. Third rambutan, as I was picking up the third rambutan, saat saya mau memetik rambutan nombor 3,
ada satu keinginan dalam hati saya. Wahai, bagusnya kalau satu hari saya ada taman, saya ada pokok rambutan semacam ini. I just had this welling, the desire, this desire inside me. How nice if one day I have a garden like this and have a rambutan tree like this. It's just a passing desire. 1985, I was only 24 years. I was still a bachelor. Saya masih bujang, saya masih single waktu itu. Saya tak ada rumah, saya tak ada apa-apa. Ya, I don't have anything. Fast track, 30 years down. Selepas 30 tahun kemudian, dengan kasih karunia Tuhan, saya tinggal di Semidi 3 tingkat di Rawang, dan ada Semidi 3 tingkat di sebelah untuk office saya, pelayanan saya, Paul Ang Global Vision. Okay? Dan taman agak okey lah, cukup. Dan di taman saya ada 2 pokok rambutan, satu kuning, satu merah. Ya. Dan saya ada satu balcony yang besar. I have a balcony that join both the unit of the office and the house, and so it's quite big. So one evening, I just wanted to get some fresh air. Satu hari senja, saya pergi ke balcony untuk rasa angin segar. Bukan makan angin, tapi rasa angin. Bukan masuk angin, bukan makan angin, tapi rasa angin. Okay. So I just go there to take some fresh air. It was evening, the sun was setting. As I was at the balcony, I looked down on my garden and I could see the 2 rambutan trees. Waktu saya di balcony, saya lihat bawah taman, saya lihat 2 pokok rambutan. Waktu saya lihat 2 pokok rambutan, Roh Kudus ingatkan saya. When I saw the 2 rambutan trees, the Holy Spirit reminded me, many years ago in 1985 in Kuching, I had this desire to have such a tree, and now God granted desire not just 1 but 2. Tuhan terus, Roh Kudus terus ingatkan saya, waktu di Kuching di 85, saya ada satu kerinduan dalam hati supaya satu hari saya memiliki pokok rambutan. Sekarang Tuhan bagi saya 2. Saya terus terjamal, saya terus nangis. Saya kata, Tuhan kamu baik, kamu sangat baik. Saya terus angkat tangan menyembah Tuhan. Wow, waktu itu satu perasaan yang luar biasa. You know, I just thank God and worship God. I wasn't going there to pray or worship God. I was just going there to get some fresh air. I end up just worshiping God and thank God. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Who am I to be the apple of your eye? God not only grant the request of what you ask. Tuhan bukan saja memberikan apa yang kamu minta, yang doa. Dia juga memberi keinginan, kerinduan dalam hati kamu, walaupun kamu tidak berdoa atau minta. Amin. Banyak perkara, banyak mukjizat, banyak terobosan, banyak berkat berlaku dalam hidup saya. Dan waktu kesaksian istri saya rasa, saya juga makan cendawan. Mengapa tak ada cerebedik, tak ada muntah? Well, jawapannya, Tuhan sayang saya lebih. The only answer is God loves me a little bit more. Hallelujah. Amen. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Okey, sampai di sini malam. Tim music tolong datang ke depan.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, I like that song. Let's stand right now. I want to give an altar call. Saya mau bagi altar call, panggilan altar. Kamu boleh percaya Tuhan untuk apa-apapun. You can believe God for anything. You can seek God and believe God for miracle, for breakthrough, for restoration. Mungkin malam ini kamu hilang sesuatu. Kamu dirompak, dicuri, atau you kena scam orang, wang sudah habis. Atau sesuatu yang terjadi, kamu ditipu orang. Atau kamu kehilangan sesuatu. Tuhan sanggup memulihkan segala yang kamu hilang. God is willing and able to restore all that you have lost. Saya tidak tahu apa keperluan kamu malam ini. I don't know what is your need. But I know every need God has a provision. Amen. Every problem God has a solution. Every impossible case God has a miracle. Setiap keperluan Tuhan ada kesediaan. Setiap masalah Tuhan ada jawapan dan solusi. Setiap perkara yang mustahil Tuhan ada mukjizat. Amin. Kamu jadi lebih dari pemenang. You'll be more than the conqueror. Ya. Waktu di lembah tangkisan atau di gunung kejayaan. Whether you are in the valley of tears or in the mountain of victory. Tuhan masih ada. Tuhan masih bertata. God is on the throne. God exists. And God is with us. Dan Tuhan sertai kami sekalian. Kita sekalian. Amin. Apa masalah, apa badai, apa perkara yang mustahil. Maju depan. Cari Tuhan. Saya rasa malam ini malam terobosan dan malam mukjizat untuk kamu. Amin. Itu saat kita nyanyi lagu, kamu maju ke depan ya. Saya mendoakan untuk kamu semua. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mukjizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku Di saat ku
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kamu percaya? Do you believe? Yes. Only believe. All things are possible. Only believe. You are the apple of God's eye. Kamu adalah biji mata Tuhan. You're more precious than all the birds in the air, all the animal on the earth. God loves each one of you very much. You are His prized possession. You are created with glory and honor. Kamu dihargai oleh Tuhan. Kamu dicipta dengan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. You are created with glory and honor. That's how much God loves you. Your body is a temple of the Holy Spirit. Badan kamu jadi tuan rumah Roh Kudus. Wow. Your body is a temple of the Holy Spirit. Wow, God Himself dwell in us. That's how much He loves you and me. Begitu kasih sayang Tuhan. Dia dalam kita, dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Matthew 7:7 says, ask, it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened. Sesiapa yang minta, dia dapat, dia terima. Sesiapa yang cari, dia dapat. Sesiapa yang ketuk, pintu akan dibuka. You continue to seek, to ask, to knock. Kamu terus cari Tuhan. Kamu terus minta. Kamu terus ketuk. Pasti satu hari terjadi. Whatever you're believing God tonight, walaupun apa yang kamu percaya Tuhan, pasti mukjizat terjadi. Pasti terobosan terjadi, pasti pemulihan terjadi. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan turun tangan dan memulihkan kamu. Tuhan turun tangan dan memberkati kamu. God's hand restore you. God's hand bless you. That you have more than enough. Kamu mempunyai lebih dari cukupi. Cawan kamu akan melimpah. Your cup will overflow tonight. Berita baik menunggu kamu. Thank you, Jesus. He will wipe away your tears of sorrow and give you tears of joy and celebration and victory. Tuhan akan menghapuskan tangisan air mata yang duka, yang sedih, dan memberi kamu tangisan air mata kejayaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Father, we thank you for tonight. We thank you for your word. Lord, you say that you are a rewarder of those who seek you. And I know your word is true. You have proven that your word is true in my life and in so many.
Bapa Syurgawi, terima kasih atas firman kamu. Engkau janji Tuhan, saat kita mencari, kamu akan memberi upah, akan memberi berkat kepada sesiapa yang mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Malam ini kita bertekad mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan bersungguh-sungguh. Dan janji Tuhan akan diberikan kepada setiap orang di sini. Kita akan melihat kebaikan Tuhan, kerja Tuhan, mukjizat Tuhan, terobosan Tuhan, kesembuhan Tuhan, keselamatan Tuhan. We will see the breakthrough, the salvation, the miracle, the blessing. Wherever you are, receive from God. Di mana kamu ada, terima dari Tuhan Yesus sekarang. Terima. Receive your answer. Terima jawapan kamu. Receive your provision. Terima persediaan Tuhan. Receive your miracle. Terima mukjizat kamu. Terima dalam nama Yesus. Semua gratis, semua percuma. It's all free, it's all paid at Calvary. Sudah dibayar di Calvary. Sudah bayar di kayu salib. Tuhan Yesus sudah ambil segala kemiskinan, segala penyakit sakit, penyakit, segala penderitaan di kayu salib. Dan Tuhan berikan kesembuhan, mukjizat, berkat berlimpah. Oh, hallelujah. There is an exchange that take place at Calvary tree. Ada satu pertukaran yang terjadi di kayu salib. Apa yang lemah dikuatkan, apa yang sakit disembuhkan, what is weak is made strong, and what is sick will be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, let heaven open tonight. Tuhan, Bapa di syurga, biar syurga terbuka malam ini. Biar malaikat membawa berkat dari syurga. Lord, let the angels of God bring blessing upon your people tonight. Whatever they need, whatever they lack, whatever that is impossible, Tuhan, berikan apa yang kekurangan, beri apa yang tidak ada, beri apa yang mustahil. Terima dalam nama Yesus. Secara iman, by faith, just receive wherever you are. By faith, just receive. Secara iman, terima saja. Terima saja. It is done in the realm of the Spirit. Semua sudah terjadi dalam alam roh. Dalam nama Yesus, terima. Haleluya. Mari kita nyanyi sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, saling ku nyata Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata di saat tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna,
ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat kali terakhir, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin, amin. Kamu percaya? Kamu percaya? Terima dalam nama Yesus. Do you believe? Do you believe? Receive in Jesus' name. Haleluya. Pulang dengan kelimpahan dari Tuhan. Go back with the abundance from God. The overflowing blessing. Amen. Amen. Praise the Lord. Tuhan memberkati. God bless you. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Rasanya kita tidak mau berhenti malam hari ini. Amin. We still want to hear more and more about Christ for His love and kindness. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Asa kengai pulai rindu tu ari rumah Tuhan. Terus muji nyembah Tuhan yang ngajak Tuhan. Terima kasih, beri mulia ngai Tuhan, mudah nganjung hamba Tuhan ngai kita Reverend Paul Ang. Kita amat diberkati, we are so blessed. Kita diberi Tuhan peluang because he used to travel a lot and it is a miracle that he is able to come to bless all of us here in Bintulu, and we hope Tuhan ada rencananya yang lain akan kembali lagi untuk kali yang kedua, mungkin kali yang ketiga dan sebagainya. Amin. Kita rindu mendengar firman Tuhan. Jadi jangan lupa besok pagi pukul 10, tomorrow we will have our Sunday service at 10 o'clock. Bawa lagi teman-teman rakan-rakan untuk sama-sama kita mendengar firman Tuhan, untuk diperkuatkan, untuk kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita berdoa untuk kita menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Bapa di surga Tuhan, begitu banyak yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami tidak mampu Tuhan untuk menghitungnya Tuhan. Oh Bapa di surga Tuhan, kami amat diberkati lewat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau mengajar kami karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau adalah Bapa kami, Bapa yang menyayangi kami Tuhan. Lord, we want to thank you, Lord Jesus, for the things that you have taught us tonight, Lord Jesus. For we are your dear children and you are our Father, Lord. You love each and every one of us. Terima kasih apai nuan apai timruan malam malam ya. Kami itu anak nuan Tuhan. Nuan berkat ke kami ngejaku nuan malam tu Tuhan. Meri peransang ke kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lepas kami pansut dari rumah nuan tu Tuhan. Kami udah disegarkan Tuhan.
Kami udah didiri kenon baru, kelemi udah didiri kenon baru Tuhan. Eke udah rebah udah diangkat kenon Tuhan. We believe Lord Jesus that you have inspired us. You have given us the strength Lord Jesus. Even as we walk out from this place Lord Jesus, we will sing hallelujah, Hosanna in the highest to honor you and to worship you Lord. Dan bawa kami kembali Tuhan. Untuk hari esok, untuk kami terus mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah lebih ramai lagi saudara-saudari kami Tuhan, anak-anak kami, orang-orang yang kami kenali Tuhan, akan kami panggil, akan kami harapkan Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar mereka juga Tuhan dapat hadir bersama kami Tuhan. Lord, we pray Lord Jesus that many more people will come tomorrow morning Lord Jesus to receive from you Lord. Inilah doa kami Tuhan. Berkati semua saudara-saudariku Tuhan yang datang pada malam hari ini. Berkati perjalanan kami balik dari tempat ini Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan menyertai kami. Dan apa sekalipun yang kami perbuat Tuhan, Engkaulah yang utama dan yang terutama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Thank you. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum itu I would like to welcome those who came here for the first time. Ada yang pertama kali, my brother yang dari yang pertama datang ke CBC. Selamat datang yang guys doa menjadi. Okay, boleh kau kita malam itu. Biar kau malam bukai Brother Walter dari jemaat daripada Gudang Berkat ya, ada bersama kita. Our friend from Anglican Church is also here. My brother and his wife is also here. Lambaikan tangan. Ya. Yang duduk di depan tuh ya. Another couple. Kita selalu berjumpa dan we believe that Bintulu memerlukan Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. Power